Even to your old age, and when your hair turns grey, I am He, and I will sustain you. It is I who have done this, and so I will continue. I will sustain you and save you. Isaiah chapter 46, verse 4. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆನು, ನೀವು ಮುದುಕರಾಗುವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೂದಲು ನೆರೆತಾಗಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರುವೆನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯೆಶಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 46 ವಚನ 4. உங்கள் முதுமை வரைக்கும் நான் அப்படியே இருப்பேன், நர வயது வரைக்கும் நான் உங்களை சுமப்பேன். உங்களை உருவாக்கிய நானே உங்களை தாங்குவேன், நானே உங்களை சுமப்பேன், நானே விடுவிப்பேன். எசாயா 46 அதிகாரம் 4வது வசனம்.